اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السنن يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد ربي صل عليه وسلم صل على محمد ربي صل عليه وسلم يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para hadirin jamaah undangan Syabtina Muljaki, para sesepuh tokoh-tokoh masyarakat yang kami muliakan, yang kami hormati, guru kita bersama beliau Kiai Haji Hasbi Allah, muka-muka selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ustadz Suyat, Ustadz Sunario, Ustadz Rahwini, Ustadz Yusuf yang kami muliakan, para haji, para asatid, para guru-guru ngaji yang tak mampu Abtina sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat Abtina dan keajunan setuju. Moga-moga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak lupa yang kami banggakan pemuda pecinta solawat hadrah sabdaria nada, moga-moga ngiba barakah kalaban solawatah. Mempelai berdua Ananda Nur Khalifah dengan suaminya yang sudah sah, yang tadi sudah diakad, muka-muka tati akdun nikah sebarokah, dan muka-muka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita dekat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita dekat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rasa syukur kita dan salawat yang kita lantunkan akan membawa dan membina serta membimbing kita sampai kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam pernikahan tentu saja yang diinginkan adalah kebahagiaan, kesinambungan, bententrem, ayem ketika kita dalam berjalannya sebuah keluarga. Allahumma salli ala Muhammad. Nika kan nyaman mantan anyar ki nyaman kakapi. Nika cudua ki napa online TV napa online nemo. Online TV. Len TV nemoy kamem ya sekolahan nemoy sekolah. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia tidak punya kuasa dalam mencari jodoh, jodoh, kepatean atau kematian atau apapun yang ada di dunia ini, bahkan akhirat setuju kalaban takdirah atau qada serta qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas manusia hanya ikhtiar ki ngojaan nemo karena cet jodoh nah ngojak jodoh cet memang kudu pada beda usaha ngina banten. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti ini kenyaman pantan anyar nyaman gimana bahasa namun akan ada ngodete nih kak coba noreng mantan nih kak istilahnya kapitati bagus walaupun cawa can umpama napa dalam setong bektoh pas asaren pas selake monyetut ya takkan tas sebini deng magendeng betapa sebeli ka sebini akan tok neng kasor tit umpamana deng magendeng selake nyaman ki mantan anyar mun ngampian mantan laju pas salah setong akan tok ngana para kira mau tak kereta deui. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita rece, mau dipesok mak macam tak kira gini mak rasa orang kantor ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang orang nikah laki bini saya saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Kadang metuan noro. Akhirnya setiti setan itu di orang lain metuan tibi. Kadang senikah. Beda namanten. Hah? Abo. Titi atau karum mana? Atau bahkan selake ben sebini nyaman adem ayem rasa are matuan negro taning tidak maka nabi ini benyajong ya engkau tak pete yo penen kadang senikah padahal ki pada beri padahal sama saja seperti kehidupan sebelumnya cuma teh du ngasih kele bareng ben ibu agak teh bareng ben bini ketika cemburu kadang beda matua cemburu karena tak pate yo penen caan cantibi padahal pada yo penen dalam setong Roma nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Neng besok ini sekut tokar, kadang tuh mamatul gula, beda tamu, assalamualaikum ke, kumsalam, gula ibu nikah, tormato, raptin ke, anak apa? Nih kebudu gula nih keselake, nih kesebilan saya ajunan saya ngakataki, anak apa? Pate open ke gula, senikah, wah lain panjang maranyam, saya punare binin melolo saya so, bahasa nana senikah, saya binin melolo mengakan gula ku bening ibu tanya kikade. Padahal ibu ini kayak siapa kika ada istilahnya berasa cokopaki minyakan belencenah cokopaki buru bini ya cek ke pasar gula lambo ya terakhir ke pasar kayak makin tahun yang sekali padahal nyaman bini nak ya cek ke pasar
melereng sebereng akhirnya beki ke ibun polan ibun tak aja ke pasar nyam ngeranyam padahal penyaman kenika tahun ini menengkat tubuh berdengar kenika nah Allahumma salli ala Muhammad kadang beda matawana pelak mantona cakang alakoh bejeng anan open kering tuana tetangga na taning tidak lah nyalaan beda namantan Allahumma salli ala Muhammad oh mantan anyar nang dalam melolong remen tak tahu kata tetangga sekali beda namantan Telepon oning mantan anyar, terus ngurus dunia milik kita berdua. Jangan senikah menang kamar makai 5 malam tak keluar, ki cantik, jambian benih pasapana. Tak usah harus ngurus. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang pun nyaman, tetanggana nyaman, mertuana nyaman, bini nyaman, laki nyaman. Kadang tandi pesaya sekali gegara tokar. Kenika. Padahal kecukupan sudah siap. Napa ekonomi cuma kadang arasa orang. Bagaimana? Itulah tanda orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan ngangkep orang soki nikah cokop punten. Ngana apa orang secokop? Orang sepintar asyukur atas nikmat deka Allah Subhanahu wa taala. Orang jen soki kadang jen banyak masalah nah. Ampian mun di otang Bang Mekar. Mekar mereka taki berdesa taki gila. Ampian paling dia tangga Bang Mekar paling santak paling 10 15 majer paling kundia 200-300 ben minggu setengah bulan sebulan mun orang soki tilen dia otang benih 10-20 juta atau 1 juta lepelengan deng atau karben bin tidak lepese abini boleh selake masuk mangkan asok korban makai banyak tengah Allahumma salli ala Muhammad nang besoki banyak orang soki atau karben cantibi mak nyaman jo di ring soki romana rajo paski dewan benih-benih dewan kan toh besoki dewan ku banyak pasien gaji tak luang ada tunjangan kesehatan tunjangan ini tunjangan itu tak luang pasien ku saben ngalarkar bini retin bang mau temu abini boleh nikah lepon gerido makanya bagaimana cara menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah maka jadilah keluarga yang pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad ala bali wa lan tadari bil igrani. Yuk lanjut Mas Muhammad Adam. Remah, romantis sekali. Ini syair tentang cinta Mas Bro. Kan oneng lagu kenika. Oneng. Apal? Gimana kalau duet sama saya? Allahumma sholli ala Muhammad. Tak anda apa? Bedek ya enak jangkolang. Orang mangke. Ini kan ontong nih nak montuk napa nyolok atau? Nyolok. Walaupun nyolok oneng tata krama. Mau pakai lo ngocak, terus nyanyi ben gue lagi, kurang ajar berarti. Tak ada berarti oneng ke adab. Ngocak orang mangkem ya Allah nak anak santai, makai pun nyantai 10 tahun, tak tahu kecangkolang kayak gini. Cepat lambat laku konjengan dan. Ya Allah, ya enti. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk, sabdarian ada keyboardnya. Mas siapa? Oh Mas An, mana? Mas Anwar. Montuk nama Abini ya? Abini bon. Belang. Pecucur. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya arsin fi khairin wa sa'idin ya arsin يا شهر العسل يا حبيبي
اشفع هذا العرسين يا رسول الله. على بالي على بالي يا سيدي يا رسول الله. حبيبي سيدنا النبي حبيبي مولاي سيدنا النبي قسما بالله مجينا جواب فالمعافى سكيم السواب فاخلع الكونين عنك سواه حب مولى العرب والعجم. اللهم صل على محمد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. سيد السادات من مطري وضوء للبدو والحضر سيد السادات من مطري وضوء للبدو والحضر صاحب الآيات Salli ala Muhammad. Dalam keluarga mentara barokah keluargana, awet keluargana, maka pada kotu sap per
dalam keluarga setong saat bekal iuji ben pangeran, baik ekonomi, baik kesehatan atau lain-lainnya, maka hadapilah kala ben sabar. Dalam keluarga muntara tulia mapan, tulia sukses, tulia epa kempang recekena betaba barokah satejena, maka sami-sami kotu sabar. Allahumma salli ala Muhammad. Innal ladina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Allahumma salli ala Muhammad. Salah satu dari sekian cara supaya awet keluargana, karena kebenyakan orang mangken nyaman nak ngode sekece atokar sekece abesa banyak kenika. Bahkan di satu tempat dan kulo sekut epatorok ya kadin tu banyak ongko orang kabin tak ada pak bektona. Oh murah kita ada pak boneka pak pak kabin sekece tak ada pak sebulan 2 bulan apesa. Badan abanten kanto. Kenapa? Karena belum waktunya mas bro. Sampean betul abanten. Nah, kan sampean kan brondong jeretan nih. Kan ada lagu brondong-brondong muda gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana caranya agar supaya tetap awet? Kan bedanya mana? Kan sekul kan di pada pagi sarang para kiai, bahkan MC pada pagi muka-muka kadito teti cudu beris dunia akhir tunya na engki akhirat katenten mak bisa apesa peke tengah aja naudzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana caranya? Innalladzina amanu, jadilah kita suami istri yang beriman bertakwa kepada Allah. Nganapa? Lakonin sateje perentana akatia salat lema bek, akatia salat duhur asar marib isya sob bu kempang carana kempang kaangku yang ngelaksana aki tape bere ngelaksana aki ben prakteka ki padahal paling banyak apa jeng cuma 4 rokaat katon mun entara asolat katon ngosong betoh saton kenika orang besoke mun orang kantong napa. Allahumma shalli ala Muhammad. Entar masjid ini ya Allah cek pun beda sepeda motor makin orang kantong ikut entar keberung lak seroma dan numpak sepeda kan manja ongku makan orang makin banyak sesetruk kan apa manja orang lambat ini ngarek kan yoso nggak sage makin sepeda ninja orang ngarek erba itu loh ngarek erba sih sepeda nah Vario Nmax ngarek erba. Padahal orang lambat ini mun ngarek repot identik dengan orang miskin. Mungkin teman-teman. Makin wah Eroma setongna Nmax, setongna Vario, setongna Beat benih Beat semolda. Kalau saya beli 1 juta, saya anyar terbaru. Mentak baru saya akan nama kita ndak sekolah nih. Hah? Kau ndak sekolah, kau ndak menduk, kau lagi sepeda, tolong tak menduk nih. Boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu yang kedua kalau sudah kawin walladzina hajaru berhijrahlah. Maksudnya apa? Obe. Mungkin tadi Mas Adam, menelok saya Muhammad napa Adam, napa Wiono. Adam Idris no. Nikah Siti Hawa nikah. Tulang rusuknya Nabi Adam sih, Masya Allah. Muka-muka barokatnya akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kela umpama nyaman nak ada ngodetan sekece. Bro, nongkrong bro. Kan beda kafe anyar kan tuh makin ngetin Kapolsek nih. Hah? Ada aja lawan bro. Lawan. Mak gawat. Nongkrong kapi. Can gula. Kalau 10 malam nih beda bini an kasa budun sapa can gula.
Mun laki kimi atu bini le masyaallah tiliyabes ale sangat aspal. Kan osom makin bro. Hah? Mun nak kena res beres. Coba guru tanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajem mbi sapeh mulai kadang kalau senapa? Ten sebelum maghrib. Hah? Ajem mbi ben keben si lain mulai kadang kalau senapa? Tak empu soro mulai di budun hore. Cek bendi pikiran, cek bendering tua nah. Nah, mak bisa besok kita bentakan tuh. Besok kita kalau 10 malam termeter tengah lon-alon ya Allah jangan gue. Anan sapa. Pertanyaan gue mak bisa locot sini gue. Padahal embi ben sape mak kita tambalen mulai di tibi. Lah, secara logika kan senikah. Mak bisa manusia yang diberikan akal pikiran yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, kak masih salah, kak masih bener. Lem nih gue. Napa apan benembun tak beres jangan gue. Bingung ras berikan ekeman ini anak kenika. Mun perlu pengkot ini kala. Allahumma sholli ala Muhammad. Walladzina hajaru berhijrahlah. Sekala umpamana Mas Adam sekut nongkrong maka mangken obe nongkrong ben bini senika. Bisa. Nongkrong ben bini ada apa maksud gini? Maksud lagi sekala akan bener yang lain mangken kancah teman sehidup semati adalah istri seneka oba sekala umpamana hobi nembak manuk umpamana mungkin nempian ge oba nembak bini seneka ayo pas hobi kadang mas merosak akhirnya apesa atau karan enggak gini kan ada ngode tengah nikah bojo cucu jadi cangkan camel lambaki kene tak bisa sekarang teman hidupnya adalah istri tak bisa sebung alasan segala umpamana rokok mun bisa ambu anapa meletak pateh banyak belanja cak makin orang laki kadang mun minta apa mun rokok minta kebinin kada bener manten hah tanah apa sih kier rap sokon nih makin tak ngocak ning oning je orang kan tulaku ngerepan pese Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti kalau sudah mau berhijrah open ke binina maka apa yang terjadi? Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah orang-orang yang betul-betul mengharapkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Adem ayem tentrem nyaman. Jadi beda apa nih selaki ini tak kira tokaran, tak kira gempang tokaran, tak kira gempang pesa. Kan orang bini mungkin ini cak kecak mungkin. Emosi sekali, mbak temu melesorat tibi. Beda, bahkan kadang rematona lango langan lebih ya lakin benda iya kanan ya ben ki ngode lalaki boleh ya melakin sorat ben kok metua noro beda na benten pada tak beres sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba ala bali dulu Mas Ibot sekele kene lopot kene ala bali ولن تداري بالقران والليالي سنين طويلة سبت غالي انشغالي بكل كلمة قلتها لي sip Mas Aan yang terbaik Allahumma sholli ala Muhammad. Bitak yauman la'ina لما حكينا أول الكلام اللهم صل على محمد. حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا حبيتك
Muhammad. Pun kita doakan bersama semoga Ananda Muhammad Adam Yono dengan istrinya Ananda Nur Khalifah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kalaban barokana orang sepodoan, kalaban barokana kuru-kuruna, kalaban barokana Kiai Haji Hasbiallah, kalaban barokah setejah para sesepuh, para ulama dan para kiai. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah satu kali lagi kangge almarhum Bapak almarhum Sarman nggih. Muga-muga termasuk min ahlil jannah husnul khotimah apolong ben Kanjeng Nabi surgana Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.